Excellency, ladies and gentlemen, we cordially invite you to turn on the video because in a few minutes, the ceremony will proceed in no time. Thank you. Once again, ladies and gentlemen, we cordially invite you to turn on your video because in a few minutes, the opening ceremony will be proceed in no time. Thank you. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Her Excellency, the Dean of Faculty of Psychology and Education Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dr. Achtim Wahyuni MAG, the Honorable, the Chair of Committee of this morning seminar, Ibu Fika Megawati MPD, and the respectable all the participants of our morning seminar. First of all, let's praise our God, Allah, the most gracious, the most merciful, the creator and sustainer of the entire universe. Peace be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah who has guided human life from the destruction into the right way of Dinul Islam. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the education seminar collaboration with Permata Sakti program entitled Best Practice of Teaching English by Using Big Book. I am Niswatu Sofioya, your Master of Ceremony. I would like to say thank you very much for everyone for taking the time to attend our education seminar. Well, ladies and gentlemen, first of all, let's us sing our national anthem and Sang Surya.
Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, today, by more than 40 participants, we all gather here in online webinar to widen our knowledge and improve our ability in using media for the better learning and teaching process. It is an honor to me to introduce the students from Permata Sakti program who will also be a presenter for today's webinar. Siska Lorenza and Rina Risnawati from Universitas Kuningan. Please feel welcome. To start our opening ceremony this morning, allow me to read today's agendas. The first agenda is opening by reciting Basmalah. The second agenda is mark that will be delivered by the Dean of Faculty of Psychology and Education. And the third agenda is the main speeches. And the last agenda is closing. Your audiences, ladies and gentlemen, let's start this agenda by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. We are now in the opening ceremony. Please welcome the remarks by Dr. Ahtim Wahyuni MAG, the Dean of Faculty of Psychology and Education, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. For Dr. Ahtim Wahyuni MAG, time is yours. Thank you, Mbak Inis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Honorable Mrs. Vika Megawati, special thanks to you and also for Inis, the master ceremony for this morning. In the name of Allah, the beneficent and merciful, salawat and salam may always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. In this occasion, I say thanks to you all that you have created this agenda
with the program Permata Sakti program, collaboration with Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and Universitas Kuningan, Jawa Barat. We know that the Ministry of Culture and Education has launched Merdeka Belajar Campus, Merdeka on Higher Education. One of the programs over is the Permata Sakti. Alhamdulillah, this semester there are some students from Kuningan University and maybe in others university join this program in Muhammadiyah University, especially for educational program study, English educational program study, I mean. And this is a good opportunity, I think, for students to seek knowledge and lots experience other than on campus, which has been a place to study. Today's webinar is a form of self-development for students of the Permata Sakti program. So on this occasion, I give my appreciation to you all, to the English education lecturers who have transferred knowledge to Permata Sakti participating students through online lectures and other learning experience such as today's webinar. Hopefully it can provide motivation and inspire to improve the achievement of English education students at UMSIDA, Kuningan University, and others university in Indonesia. Furthermore, by reciting Bismillahirrahmanirrahim, a webinar with the theme best practice of teaching English by using the big book begins. We hope that this will give us beneficial and more motivate to enlarge our knowledge and experience. I think this is the first experience for the students, and we can do more and more like this agenda. Thanks so much for Bu Vika Megawati. You have guided students to arrange this program. And thanks to the student from Kuningan, Rina, and who I mean? I'm forgetting. Siska. This is Muhammadiyah University Sidoarjo, and I am so glad that we can meet in this media with online webinars. I think that's all my speech, and thank you and good luck for you all. Blase Nasrun Allah Fatum Karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Achtim Wahyuni, MAG. Well, dear ladies and gentlemen, as we have finished our opening ceremony, we are going to start our main agenda. To lead the next session, I would like to invite Ibu Vika Megawati, MPD, to start the discussion in our today's seminar. I am Niswatu Sofia. I would like to say thank you very much to you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you, Mbak Ninis, for allowing me to lead this discussion. Okay, everyone. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, the Dean of Faculty of Psychology and Education, Ibu Dr. Achtim Wahyuni, MAG, Honorable, the stakeholders of Permata Sakti program, including the teachers and also the students, and also my students in UMSIDA, thank you so much for your time to participate in this webinar. Thank you. In this occasion, please allow me to introduce myself, because maybe there are some students or some teachers outside UMSIDA joining this event. So I'm Vika Megawati. I'm from Universitas Muhammadiyah Sidoarjo in Permata Sakti program. Here I have a good opportunity, a good experience to teach teaching media to the students of Permata Sakti program. There are two. They are Siska and also
Marina. And now I have again a good opportunity to collaborate with them to share information about media, especially media to teach English as a foreign language. Well, before you meet Siska and Rina, I will share to you very brief warming up activities, yeah, to know you, to give you background information about what is Big Book, what is shared reading, and what is reading aloud. So wait a minute, I will share it to you after this. Okay, can you see my materials, everyone? Okay, thank you. So this is actually my main job, yeah, to lead the discussion about the implementation of Big Book. But before that, I believe that you are curious. What is Big Book, especially for those who haven't taken my course teaching media, but for those who have taken it, oh yeah, I have done it. I have created Big Book. I have submitted my project to my lecturer. Okay, and this one, there are there are two different levels when we would like to implement Big Book. Mbak Siska will present to you all how to use Big Book for elementary school students, while Mbak Rina will send material how to use Big Book for lower secondary school. And then it will be followed by question and answer and wrapping up activity. Well guys, let me remind you, during the session, please mute your mic, yeah? And then write the question or comments in the chat box. Activate your video so that we can meet virtually each other. I know your face, how beautiful and handsome you are now. Okay, and then the next one is using English and Indonesian is allowed. For example, later, some of you would like to ask question, silakan. If you would like to use Bahasa Indonesia, we will be pleased, nggak apa-apa, you can use it. And then for exit ticket and certificate, ma'am, when will the certificate link shared? Don't worry, later at the end of the session, you will get it. We have provided for you. Okay, let's go to this one. Big Book, shared reading, reading aloud. This is very related topic. And why? Why do we need to use Big Book? Because there are other books which are very, very important and also very useful for students. Why Big Book? Okay, let's continue to the next slide. You will perhaps agree or disagree with me, but this is actually the reason why do we need Big Book. The first one, the cost. You know that when we buy the real big book, I mean the high quality big book in the bookstore, it is really expensive, you know, and it can be, we can see in this picture, $125. You can imagine if you spend those much money to buy a big book. So that's why, as a teachers, later, you need to provide, you need to have skill to provide big book. And then the second, help. What do I mean by help? Okay, you know that nowadays the teachers are addicted to the gadgets, right? Or even you or me myself, yeah, we cannot deny that. That's three biggest fears of our generation. Jadi saat ini ada tiga hal yang menjadi kekhawatiran kita. The first one is low Wi-Fi. Do you agree with me? If yes, just write it down on the chat box or note your head. Okay, and the second one is buffering signal. Oh my God, I will send my project, but it's still buffering. It's annoying for you, right? And then the last one is low battery of your mobile phone or your laptop. It's a very fierce for us. But how if we use Big Book?
You don't need to worry about that because you can bring it, you can keep it, you can use it again and again. That's why I here collaborated with my students from Permata Sakti, would like to promote that big book is important because it can be the solution for us, not only for the students but also the teachers. Okay, hopefully you agree with me, but if not, later you can mention your argument in the chat box. Shared reading. Okay, everyone, after we know what big book is, now we go to shared reading. I believe that if we listen to reading, reading is membaca. It's a common word. But how if we heard shared reading? Kita membaca bersama dengan orang lain, salah satu membacakannya di depan, sehingga semuanya bisa mendengarkan apa yang kita baca. That's actually shared reading, and we can use it by reading big book. Okay, what is the benefit? Apa untungnya ketika kita melakukan shared reading? There are two things that I believe you will, you will agree with me. The first one is to empower students to deepen their comprehension. When you read in front of your students and then they, follow your reading and also respond your questions, it means that they try to comprehend what we deliver. And then the second, if you ask them to answer, of course, they will produce their voice. They will answer your question. That's why reading and speaking skill will get improved when we do shared reading. This is very interesting sources I take from the schools.edu.kai that there are 3 activities in big book teaching. Yeah, you can use it short. It is about 10 until 15 minutes, If you are familiar with gerakan literasi sekolah, 15 menit sebelum pelajaran dimulai, siswa diharapkan membangun atau menambah literasi mereka dengan membaca buku. Nah, itu juga bisa menggunakan big book dan disarankan kita menggunakan big book. It's a very practical to our students and our context based on the government policy. And then the second, short reading is sharp. One, teaching focus and objective per day. Oke, kalau yang tadi 10-15 menit with short reading untuk enjoyment, untuk extensive reading. Kalau yang sharp, kita hubungkan big book kita dengan objektif tujuan pembelajaran. Dan shiny, highly engaging for student. Jadi semua whole activities berfokus pada big book. Jadi tergantung Anda semua nanti ketika mengajar, you can use big book as short activity, sharp activity, or even shiny activity. And take a look at the picture or the image that I shared to you from the slide. Sorry. Model reading. I do it, you watch. Read aloud, think aloud strategy, what vision readers do. This one. This is the high level of teacher support. Need much support from the teachers, meaning that like in elementary school students or kindergarten students, teacher play much with the big book, but we can go down shared reading. Shared reading is not always teacher, but we do it together. Students and teacher saling kolaborasi untuk memahami apa yang disampaikan di big book. Guided reading, you do, I help. Ya, jadi lebih ke siswanya, lebih banyak kegiatannya, dan independent reading. Jadi big book dipakai untuk independent reading oleh siswanya. So that's a category that you later on as a teacher, or we now as a teacher, can do with our students. And this is the very last slide from me. Why reading aloud? Apa sih reading aloud? Reading aloud means membaca nyaring. And this is the opposite of silent reading.
I don't know which one do you prefer. Apakah suka membaca dengan keras or membacanya lebih quiet, silent, mungkin bisa dua-duanya menggemari itu ya, it's up to you. There is no wrong strategy of reading. It's your option. So you can choose anything. But when we talk about big book, reading aloud and short reading is very closely related. Why? Because the first, it develops stronger vocabulary. Ketika kita membaca nyering, of course, when you put or when you point at one vocabulary and then your students imitate what you read, it will train their vocabulary fluency, build connection between the spoken and written to make sure that they understand how to pronounce it. You need to check by reading aloud. Increase attention span. You know attention span? Attention span means jangka waktu untuk fokus pada suatu tulisan atau bacaan. Nah, ketika kita membaca big book atau dibacakan big book oleh guru kita, I believe that the students can be longer the attention span-nya karena interesting pictures, illustration, and so on. And the last one is provide a safe way of exploring strong emotion. Emotion here means not marah-marah ya, tapi emotions. When you read the story from big book, they know how to express their happy feeling or their sad feeling. Nah, they will train that. Jadi nggak flat gitu ya. Flat, jadi bisa melatih emotion. Misalnya di situ ada emoji bersedih, mereka mungkin bisa mempraktekkan. Have you ever felt sad? What expression will you express to your friend, or for example like that? Emotion can be included in reading aloud. Okay, everyone. Later you can access this. I will share it to you later. And now, what about the practice? This is what you are waiting for. We have two special guests from Permata Sakti program who are studying with us in UMSIDA, Siska Lorenza and Rina Risnawati. They are from Permata Sakti program Universitas Kuningan atau disingkatnya UNIKU. And in the next 15 minutes, they will explore how to use big book in two different levels, SD dan SMP. Okay, without any further ado, let's welcome our first speaker, Siska Lorenza. Time is yours. Thank you. Okay. Siska, are you there? Yes, ma'am. Okay, time is yours. Okay. Okay, wait. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, ma'am. Okay. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dekan EPIP, Dr. Ahtim Wahyuni, MAG. Yang saya hormati Ibu Vika Megawati, MPD, selaku dosen mata kuliah Teaching Media. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, juga Miss Niswatu Sofia, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar hari ini. Terima kasih. Okay, good morning everyone. Hello, my name is Siska Lorenza. I am from Kuningan University, English Department.
So right now I'm a student of Permata Sakti 2020 in the course of teaching media in University of Muhammadiyah Sidoarjo. So now I will share you about my implementations in teaching English with junior high school students, first grade, in the course of descriptive text about profession using Big Book. So before we starting, I will show you a short video about the environment Kuningan University. Okay. I'm sorry, I will continue this. Okay. Perhaps later you can share the file of Universitas Kuningan and you can continue first. Maybe at the end of your presentation, we will enjoy your video, yeah. And then let's share to the host. We will share it for you. Okay. Baik, itulah tadi cuplikan singkat mengenai kampus Universitas Kuningan, dan untuk video selengkapnya teman-teman bisa lihat di akun YouTube salah satu dosen bahasa Inggris di Universitas Kuningan, yaitu Miss Fahmi Hygienik. So, let's continue. This is informasi atau profil singkat dari Universitas Kuningan. Universitas Kuningan adalah salah satu perguruan tinggi swasta Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan. Diresmikan pada surat keputusan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 62/D/O/2003 pada tanggal 6 Juni 2003. Terletak di Jalan Cut Nyadin nomor 36A, Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513. Dan ini adalah Bapak Rektor Universitas Kuningan, yaitu Dr. Dik Harjadi, MSI. So, let's starting. Webinar Teaching Media. This is my implementation of teaching and learning using Big Book Media. Okay. Okay, what is Big Book? Big Book is a form of learning media, which is a book with special characteristics with an enlarged size, both in text and in pictures, so that it allows shared reading activities between teachers and students. So, Big Book ini adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang mempunyai karakteristik atau ciri khas, yaitu ukurannya yang besar, termasuk dengan tulisan dan juga gambar-gambarnya. Next. This is about the purposes of Big Book. The first one is give experiences, itu memberi pengalaman. Yang kedua adalah helping students understand the meaning of the material of the book, membantu siswa memahami tentang konten dari buku atau dari pembelajaran. Dan yang ketiga, introducing various types of reading materials to students, yaitu mengenalkan berbagai jenis bahan membaca kepada siswa. Yang keempat, involving students actively in learning, itu melibatkan siswa untuk bisa dalam belajar. Yang kelima, provide example of good
text for students to use. Jadi mencontohkan juga, menyediakan contoh teks kepada anak-anak untuk bisa mereka gunakan setelahnya. Next. This is about big book privileges and advantages. Ini tentang keutamaan dan juga keuntungan dari big book itu sendiri. Yang pertama, provide opportunities for students to be involved in learning activities in a way that is not scary, yaitu memberi kesempatan pada siswa untuk terlibat dalam kegiatan belajar dengan cara yang tidak membuat siswa takut. Jadi membuat siswa seru dalam belajar. Yang kedua, allows all students to see the same writing when the teacher read the text. Jadi memungkinkan siswa juga untuk bisa membaca tulisan dengan jelas, tulisan yang sama ketika guru membacakan tulisan tersebut. Yang ketiga, provide opportunities for students who are slow reading to recognize writing with the help of teachers and other friends. Jadi memberi kesempatan pada siswa yang lambat membaca untuk mengetahui, untuk mengenali dibantu oleh dan juga teman-temannya. Yang keempat adalah develop all aspects of the language, yaitu mengembangkan kembali aspek-aspek dalam berbahasa. Yang kelima, can be interspersed with relevant conversations about the content of the story with students so that reading topics develop according to students' experiences and imagination. Jadi, dapat diselingi juga dengan percakapan yang relevan mengenai isi dari konten tersebut bersama siswa, sehingga topik bacaan itu semakin berkembang sesuai dengan pengalaman dan juga imajinasi siswa itu sendiri. Lanjut. Big book media as learning material for students can also be used in high class, proving that big book can be used even at junior high school level. Jadi big book itu sendiri juga bisa digunakan untuk kelas atas, especially junior high school. So this is how to implementing. Ini adalah hal-hal yang harus kita persiapkan untuk mengimplementasikan big book. The first one, kita tentukan target learner, yaitu junior high school, first grade. Yang kedua, kompetensi dasarnya menangkap makna secara kontekstual terkait sosial, struktur, dan unsur kebahasaan descriptive text dengan lisan pendek dan sederhana terkait profesi sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah pertama, siswa dapat mengidentifikasi generic structure dari descriptive text dengan bertanggung jawab. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi language features dari descriptive text. Ketiga, siswa dapat mencocokkan descriptive text sesuai dengan gambar dengan tepat. Yang keempat, menunjukkan perilaku peduli, percaya diri, dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi terkait descriptive text tentang profesi. Dan yang keempat adalah topik, yaitu profession dalam descriptive text. Next. This is how we need. Ini hal-hal yang kita perlu untuk membuat big book. Pertama itu material for making the big book. Ini bahan-bahannya untuk atau hal-hal yang kita perlukan. Yang pertama itu ada 3 pieces of paperboard, yaitu 3 buah kertas karton. Yang kedua, several image of profession. Jadi beberapa gambar dari profesi. Yang ketiga, skisser, yaitu gunting. Yang keempat, glue, lem. Yang kelima, color markers, spidol. Yang keenam, pensil. Yang ketujuh, ruler atau penggaris. Dan yang kedelapan itu adalah hector. So now, how to make big book media? Ini tahap-tahapan untuk membuatnya. Yang pertama itu cut the paperboard into 4 pieces. Jadi kita potong kertas tersebut menjadi 4 bagian. Lalu then start sticking the images on each cut paperboard. Lalu kita tempelkan dengan lem gambar-gambar profesi di atas setiap kertas karton yang sudah kita potong tersebut. Yang ketiga, next, write down the important points using a color marker on each paper. Jadi kita bisa tulis hal-hal apa saja yang penting, apa yang akan dibahas di buku tersebut. Yang keempat, after finishing fastening the image, each paperboard is united and pressed by the hector only on the edge. Jadi setelah
kertas tadi ditempelkan, lalu kita satukan kertas yang tadi, lalu kita satukan dengan menggunakan hektar. Lalu yang terakhir, finally cover the hektar using unused paperboard to make it look neat. Jadi hektar-hektar tersebut itu kita tutupi dengan kertas sisa yang sudah tidak terpakai untuk bisa terlihat lebih rapi seperti itu. And next, this is my implementation. Dalam pembuatan video tersebut, ini hal-hal yang ada di dalamnya. Yang pertama itu introduction. Introduction ini di mana memperkenalkan masing-masing. Seperti saya memperkenalkan kepada siswa-siswa dan juga siswa-siswa sendiri memperkenalkan nama mereka. Lalu yang kedua, definition of the profession. Di sini kita membahas tentang definisi profesi itu sendiri dengan tanya jawab. Awalnya dengan tanya jawab, lalu saya completekan definisinya. Dan yang ketiga, describe several professions, like what is the name of the profession, where does it work, and what are its characteristics. So, untuk poin ketiga ini, saya meminta kepada murid atau siswa-siswa tersebut untuk menggambarkan, saya memberikan masing-masing 2 gambar untuk mereka describe, lalu mereka harus menjawab, what is the name of the profession, apa profesinya, where does it work, di mana bekerjanya, what are its characteristics, dan apa saja sih profesi itu ciri khasnya, seperti itu. Dan yang keempat, mention 3 other professions. Jadi setelah mereka masing-masing menjawab setiap pertanyaan itu, lalu mereka diminta untuk mention lagi 3 profesi lain selain yang ada buku. Lalu yang kelima adalah closing. So next. Okay. Actually, this is my practice, my video practice. But what is? Okay. Okay, don't worry. You can send it to us, and later we will play it Okay. for you. Yeah. Okay, Miss. Okay. And next, this is the reason why using big book for. This is the reason why using the big book for junior high school student first grade. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa menggunakan big book untuk siswa-siswi SMP. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hal-hal yang menjadi hambatan anak-anak SMP untuk belajar bahasa Inggris itu karena mereka tidak percaya diri, mereka kurang motivasi karena mereka sangat kekurangan pengetahuan tentang vocabulary dan sebagainya. Jadi mereka menganggap dan berpikir bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit. Jadi dengan adanya Big Book ini sendiri, kita tahu Big Book adalah suatu media pembelajaran yang sangat menarik seperti itu. Jadi kita implementasikan bagaimana jika ini dipakai di SMP, dan ternyata siswa-siswi SMP ini sangat antusias dan juga mereka bisa percaya diri dan juga bisa mengikuti arahan dari yang kita minta seperti itu. Dan karena pada tahap SMP ini siswa-siswa sangat diharuskan untuk aktif dalam setidaknya mencoba speaking, reading, describing, atau telling something. Karena dalam tahap ini percaya diri mereka itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, dan dilatih dengan baik. Maybe this is the last. Thank you for your attention. Hopefully it will be useful for us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Give applause ya. Applause virtually from your screen for Mbak Siska's presentation. Okay, after this, we will try to play the video profile of Universitas Kuningan. Just wait a moment and enjoy the video. Okay, maybe Mbak Anjar will help us. Okay, wait a minute.
Indonesia adalah bangsa yang memiliki nilai pendidikan dan kebudayaan yang luar biasa. Sebagai bangsa, patutlah kita bangga dan berupaya untuk memajukan pendidikan bangsa ini. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Walaupun pendidikan tradisional sudah ada sejak lama, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik secara vertikal maupun horizontal, dibutuhkan lembaga pendidikan yang formal dan modern. Dari kesadaran inilah, Universitas Kuningan lahir. Universitas Kuningan atau yang disebut UNIKU adalah sebuah perguruan tinggi yang berada di Kota Kuningan, sebuah kabupaten yang terletak di timur Provinsi Jawa Barat. Dengan bentangan alamnya yang indah, tanah yang subur, dan udaranya yang masih sejuk, menjadikan Kuningan sebagai destinasi wisata favorit yang ada di Jawa Barat. Kehadiran Universitas Kuningan di wilayah ini diharapkan menjadi penggerak perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Salah satu pilar penyangga pendidikan tertinggi di Kabupaten Kuningan adalah Universitas Kuningan, yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan. Universitas Kuningan memiliki visi menjadi universitas unggul yang memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan masyarakat. Universitas Kuningan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mempersiapkan serta menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Didirikan pada 6 Juni tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Profesor Abdul Malik Fajar MSc pada tanggal 17 Juni 2003. Sejak berdirinya Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan pada tahun 1979, perintisan UNIKU dimulai dengan mendirikan sekolah tinggi yang kemudian menjadi fakultas-fakultas antara lain Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kuningan pada tahun 1985, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuningan pada tahun 1995, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Kuningan, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer pada tahun 2001. Hingga saat ini, berbagai prestasi kelembagaan telah diraih oleh Universitas Kuningan. Di antaranya, hampir 80% program studinya sudah terakreditasi B oleh BAN PT. Bahkan terdapat program studi yang sudah terakreditasi A. Seiring dengan perjalanan waktu, kepercayaan publik kepada Universitas Kuningan terus meningkat. Teman-teman bisa Berbagai hibah bersaing dalam pengembangan kelembagaan maupun pengembangan sumber daya telah didapat. For the complete one, I think it's give us illustration. Okay, Universitas Kuningan is like that. It's also great. So we are glad to have a collaboration with the university. Thank you, Mbak Siska. And then now after this, we would like to play the video about the implementation of a big book by Mbak Siska. Wait a minute, we will prepare to play it. Okay, Mbak Anja, we can move to the next video, the next channel, I mean. We can stop this one first. If we can end, bisa dihentikan dulu, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa cek sendiri profilnya di YouTube. And then now kita pindah ke performance-nya Mbak Siska ketika praktek menggunakan Big Book. Ya, oke. Alright, let me remind you later
For the certificate link and also the presence for the skek points will be shared at the end of the session. Jadi teman-teman nanti jangan leave dulu ya, still stay tuned with us because there is still one more session interesting with Mbak Rina after this. Okay, I guess after this we are enjoy the next video. It will some minutes perhaps. Okay, alhamdulillah. After this, you can see. Oh, sorry. We have been trouble with this. Maybe we can continue to the next one. Mbak Ajak bisa di stop dulu. Okay, so sorry for that ya, because there are some technical problem with this. Later we will try again to share what is presented by Mbak Siska. Okay, now we move to the second implementation. It will be in the different level from the previous one, which is in the elementary school students. You know that elementary school students have different characteristics than lower secondary school. I guess perhaps some of you have ever thought your brothers or sister who are in the elementary school students, mungkin di sini ada yang pernah mengajari adik-adiknya dan butuh attention yang sangat ekstra untuk membuat adik-adik kita di SD itu paham atau bahkan di TK. Nah, ternyata Big Book itu juga bisa membantu mereka untuk memahami konsep bahasa Inggris, and it will be delivered by Mbak Rina. Okay, Mbak Rina, are you ready with your material? Yes, ma'am. Okay, could you please say hello to check your sound, whether it is clear or not? Louder, please. Hello, check. Okay, so you can start around 25 minutes from now. Time is yours. Okay, guys. Okay, can you see the screen that I shared to you guys? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Honorable the Dean of the Faculty of Psychology and Education, Mrs. Dr. Ahtim Wahyuni, and respectable to Mrs. Vika as a lecturer of the teaching media, and also respectable of all of the teachers and lecturers who attending this webinar, and also all of my beloved participant here from Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and Universitas Kuningan. Okay, thank you for your participate of this webinar. Okay, before that, I'm going to share you my experience about a Big Book, how I using and implementing a Big Book for elementary school, of course. And in this session, for lower, in 5th grade of elementary school. Okay, sorry. Okay, but before that, I'm going to introduce myself first. My name is Rina Ruslamati, okay, from Universitas Kuningan. I took English Department Language. And then we can... Sorry for interrupting, but Rina, can you speak much louder? Yeah, because... Okay, sorry. Still... good. That's right. Okay, this tone, okay. Yeah. Okay, guys. So my name is Rina Ruslamati from Universitas Kuningan. I took English Department, and then we can keep in touch on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Okay. Okay, this is some of you of Universitas Kuningan, but in the previous we can see the look alike of the Universitas Kuningan, and also you can search. You can search it on YouTube. Okay, let's start. Before that, Mrs. Vika and also my friend Siska have been
I've been give description, explain about big book, what is a big book, and why must a big book important a big book. But I'm going to share you the headline. I mean, secara garis besarnya apa itu big book dan kenapa harus big book. Ya, karena di sini saya itu menggunakan elementary levelnya itu target learnernya adalah elementary school kelas 5 SD ya. Nah, di sini ada beberapa ya alasan penting. Okay, Mengapa sorry. itu bisa Could you please mute your mic? Awana? Okay, this is some reasons why we should using big book for our learning. Yes, the first one we can engaging student of course. Karena kita tahu dalam big book itu everything about big book is a larger illustration. Jadi yes, we know that larger size, larger illustration. Jadi itu bakal mengengage students, menarik minat mereka untuk belajar bahasa Inggris sehingga motivasi mereka akan improve untuk belajar bahasa Inggris yang tadinya mereka kayak mikir oh bahasa Inggris itu sulit, bahasa Inggris itu kayak oh I can't, I hate apapun itu gitu. Jadi dengan mereka the first kesan pertama mereka lihat big book, mereka akan curious gitu apa sih big book sambil lihat and the next reason is easier to understanding first karena dalam big book ini kan ilustrasinya lebih besar. Kemudian bahasa juga bisa lebih sederhana dan colorful juga. Jadi itu bisa memudahkan mereka untuk memahami pembelajaran yang sudah kita rancang. Kemudian give more experience and various teaching methods. Dalam big book ini kita bisa mengkombinasikan metode belajar atau metode kita mengajar bahasa Inggris gitu. Oke, di sini saya menggunakan Assure model. Ada beberapa model, tapi yang saya gunakan di sini adalah Assure model. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ini ada 6 langkah ya. Ada analysis learner, start, objective. Yang pertama, analysis learner. Di sini saya menganalisis dulu karakteristik siswa ini. Dan ya, seperti yang kita tahu, anak-anak kelas 5 SD ini memang mereka tuh sudah mulai berpikir logis, berpikir secara konkret, mulai bisa menyimpulkan seperti itu, mulai bisa menafsirkan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga di sini state objektif, di sini saya menetapkan tujuannya gitu. Nah, itu dengan pertama buka dulu RPP ya, gitu. Terus kemudian dilihat gitu kompetensi dasar mereka apa, kompetensi dasarnya apa, kemudian dibuatlah tujuan pembelajarannya apa. Yang tentu saja tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan karakteristik siswa yang telah kita analisis seperti itu. Nah, ini juga media select method, media and materials ini tentu saja saya menggunakan big book di sini. Kemudian untuk yang 3 langkah ini nanti ada di implementing ya. Oke, next. Oke, ini dia target learners-nya. Jadi itu kelas 5 SD ya. Saya target learners yang saya ini SDN Manis 2 kelas 5 SD. Oke, this is a guide using a big book. Nah, ini adalah materi atau bahan-bahan yang digunakan dalam membuat big book ya. Pertama, saya menggunakan paperboard atau kertas karton itu cukup 2 lembar karena paperboard itu kan besar ya, kita bisa bagi 2 gitu. Nah, nanti yang 2 itu kita lipat lagi gitu. Jadi 4 dan bisa jadi 8 pages gitu. Kemudian tentu saja ada lem, penggaris, kemudian spidol, kemudian gunting, dan ini untuk stick es krim sama kertas origami itu optional, itu bisa dikombinasikan sebagaimana kreativitas teman-teman dalam membuat big book ya. Kemudian, and then how to make a big book. Oke, di sini saya langsung praktekkan saja karena saya tidak menulis deskripsinya. Teman-teman yang barangkali di pinggirnya ada kertas blank paper gitu, boleh disiapkan 2 blank paper ya, seperti ini. 2 blank paper. Nah, 2 blank paper ini, yang blank paper yang satunya, kertas yang satunya, kita lipat seperti ini. Jadi dua-duanya itu kita lipat dibagi 2. Nah, kita bagi 2 seperti ini. Nah, kemudian kita ukur ya, karena ini bagian tengah sama bagian pinggirnya harus dipotong. Nah, untuk yang kertas yang bagian satunya kita
potong ya, potong bagian tengahnya gitu. Kita cutting bagian tengahnya, tetapi sebelumnya kita harus ukur dulu. Maksud ukur di sini ujung dan ujung itu harus sama size-nya. Di sini saya ngambilnya itu 5 cm dan 5 cm. Jadi tengah-tengahnya itu jadi ini ukurannya sama gitu. Maksudnya tengah-tengahnya nanti di cut gitu. Nah, untuk yang kedua, blank paper yang kedua ini sebaliknya ya. Ini juga diukurnya sama 5 cm, 5 cm ke pinggir, setiap ujungnya 5 cm, tapi untuk ini yang dipotongnya itu bagian pinggirnya gitu. Kalau yang tadi yang paper pertama itu kita bolongin ya bagian tengah, kalau misalkan yang kedua itu kita bolongin itu yang bagian pinggirnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu kertas atau paper yang kedua tadi yang ujungnya sudah kita gunting, itu kita lipat, tapi lipatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam bolongan yang ini. Kita masukkan di sini. Nah, demikian. Gitu. Nah, kita rapikan. Kemudian ini teman-teman di sini bisa ini lagi di kertasnya ini bisa disobek lagi sehingga nanti jadinya hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini udah bisa seperti buku gitu, layaknya seperti buku. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara yang lain, cuman ini cara yang saya gunakan. Nah, untuk lebih rapi, teman-teman bisa dilem ininya biar lebih bagus demikian. Kemudian nanti untuk isinya tentu saja harus ada cover semenarik mungkin teman-teman buat gitu ya, harus ada ya secolorful mungkin, semenarik mungkin. Kemudian nanti dalamnya juga nanti disesuaikan dengan rancangan, didesain dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang demikian. Oke, ini adalah implementasi langsung ya saya dalam menggunakan Bigbook gitu. Saya segala dibutuhkan seperti Oke, bisa didekatkan mic-nya, Mbak Rina? Because you know, okay, good. Okay, sorry. Oke, jadi ini implementasi langsung saya dalam mengajar bahasa Inggris menggunakan Bigbook kepada teman-teman, kepada anak SD kelas 5. Yang pertama, persiapkan dulu semuanya seperti teknologi, media, kemudian rancangan atau media pembelajaran yang sudah dirancang, kemudian juga lingkungannya juga. Ya, kemudian setelah itu saya bertanya dulu kepada peserta didik, kepada siswa, apa yang kalian lihat nih? What do you see? What do you think this book is about gitu. Jadi kira-kira ini bukunya tentang apa sih gitu kan. Saya perlihatkan dulu gambar-gambar tengah-tengahnya. Terus mereka ada yang jawab, "Oh, polisi." Terus dokter gitu. Mereka dari sana curious apa ya gitu. Terus di sana saya introduce materi yang akan disampaikan nih. Today we are going to learn. Hari ini kita akan belajar mengenai self introduction. Di sini materi yang saya sampaikan tentang self introduction. Kemudian tentu saja requires participation. Saya melibatkan partisipasi anak-anak ya untuk lebih atraktif lagi pembelajarannya. Kemudian di akhir video, di akhir pembelajaran kita nyanyi bareng-bareng. Tentu saja lagunya itu sesuai dengan pembelajaran self introduction gitu. Jadi di akhir Bigbook ini di pages terakhir saya simpan lirik lagu yang relate dengan self introduction itu. Kemudian kita review, kemudian juga making conclusion together. Oke, ini dia saya coba untuk putar videonya. Sorry. Oke. Teman-teman bisa lihat. This is my sister, this is my brother. Hello, 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 my name is Samuel. Hello, 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 I'm 6 years old. Hello, 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 how old are you? How old are you? Itu dia video implementasi Bigbook untuk kelas 5 SD. Jadi di sini kesimpulannya elementary school menurut berdasarkan implementing itu mereka
kita perlu gitu ya untuk menggunakan e-book ini gitu, apalagi untuk anak-anak SD karena kita tahu ya sifat anak-anak ini kan berbeda ya dengan secondary student gitu kan. Mereka lebih suka ngomong gitu, mereka lebih suka berkumpul, kemudian juga mereka lebih gimana ya, mereka sangat atraktif gitu ya, sehingga dia pembelajaran kita juga harus lebih atraktif lagi gitu. Demikian. Okay, thank you so much for your attention. That's enough my sharing today. Thank you so much for your participating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Rina Risnawati, for your insight about how to implement Big Book in the elementary school student, especially for the 5th graders, right? And then here, okay, I would like to play you because I promised that the video from Mbak Siska will be played. So after this, we are gonna enjoy the video. Yeah, wait a minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Hi, I am fine. How about you? I am fine too. Okay, before we start this class, I will introduce myself. My name is Siska Lorenza. I am from Puncang Ela. I am a student of Kuningan University. So now, let's introduce yourself. Begin with yours. Hello, my name is Ina Jamila Nuria. Hello, my name is Bunga. Hello, my name is Chubro Dektasari. Hello, my name is Andika Manda. Okay, good. So, let's start this class. Today we will discuss about profession. Have you guys know what the definition of profession? You? Profession is job. Good. Another else? Same job. Same job. Okay. So, the complete definition about profession is a borrowed word from English profess, which means the promise to fulfill the obligation to perform a special task permanently. Profession is also a job that requires training and mastery of specific knowledge. So, our material today is about what is my professions. Okay, after this, I will show you some pictures about professions, and you have to describe 3 points of that pictures, like what that profession, where does it work, and then what is the characteristic. And then each of you will get 2 pictures to describe. You got it? Yes. Okay, so now starting with Gina. What is this? Doctor. Doctor. Where do I work? In hospital. Good. What is my characteristic? With coach, helping, and check people sick. Good. And how about this? What is profession? Police. Police. Where do I work? Police station. Good. What is my characteristic? Have gun, catch criminals, and manage trip. Good, good. Okay, the next, Bunga. What is this? Teacher. Teacher. Where do I work? In the school. In school. What is my characteristic? Teacher always bring books and teach children. Good. And how about this? Chef. Chef. Where do chef work? In restaurant or cafe. Restaurant or cafe. What is my characteristic? Can cook with delicious food and have heart. Okay. Okay, next kita. What is this? Pilot. Pilot. Where do I work? In airplane. Airplane. What is my characteristic? Can read, can have handset and read uniform. Good.
And how about this? What is this? Painter. Painter. Where do I work? In the gallery on anywhere. In the gallery or anywhere. And then what is the characteristic? Holding brush, canvas, and color paint. Holding brush, canvas, and Color paint. color paint. Good. Okay, the last, Andin. What is this? Photographer. Okay, good. Photographer. Where do I work? In studio or anywhere. Good. What is my characteristic? Bring a camera. Good. And the last, how about this? Singer. Singer. Where do I work? In stage and Recording studio. studio. Good. What is my characteristic? Can singing, the voice, and holding the mic. Okay. Good, you guys. Okay, for the class, I asked you to mention another different profession, starting with Andi. Athlete, babysitter, and blacksmith. Okay, so what do you want the next to be? Athlete. Athlete. Pita? Author, bell broker. So what do you want the next? Author. To be author. Bunga? Artist, assistant, and astronaut. Okay, what do you want the next? Artist. To be artist. Good. Blas, Ina? Barker, barber, bodyguard. What do you want the next, or what do you like? Barker. Barker. Okay, class, maybe that's all for today. Thank you very much for your attention and coming. Hopefully it will be useful for us, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. What do you think, guys? Did you enjoy the video? Those are the implementation of Big Book in SMP or also in SD. Yeah. So there are still opportunity if you bring or make teacher made media. It must be useful for the students. Remember what I said before, that you don't worry about low Wi-Fi, and the second one is buffering signal, and then the third one is what? Can you activate your mic and answer the last one? Low battery. Okay, Mbak Arina, thank you for your response. Low battery, yeah. That's Low actually, yeah. Thank you. Oh my God, who are they? Yeah, thank you so much, yeah, for your response. Okay, after this is about question and answer session. Mas Aldi, can you? Okay, mute. Yeah, for a while. Okay, after this, it will be the question answer session. Okay, I see in the chat box that there is one question, yeah. It is from Saida Sidria. Oke, saya bacakan dulu. Saya Saida dari Prodi PGSD ingin bertanya berapa hari pembuatan Big Book yang sudah dipraktekkan tadi, dan apakah metode Big Book ini hanya untuk mata pelajaran bahasa Inggris? Oke, silakan ditanggapi Mbak Rina and Mbak Siska. Time is yours. Mungkin saya terlebih dahulu ya, Bu. Oke, ya Mbak Siska, dua-duanya bisa merespon ya, mungkin punya pandangan yang berbeda. Silakan Mbak Siska. Kalau saya pribadi, untuk pembuatan Big Book itu sendiri, alhamdulillah sebentar ya Bu, karena dari bahan-bahan dan materialnya itu cukup mudah untuk didapatkan, seperti gunting, lem dan sebagainya, kertas dan sebagainya, dan untuk pembuatannya juga, alhamdulillah pembuatan video dan pembuatan material dari bahan-bahan tersebut itu hanya kurang lebih 2 hari, Ibu. Itu Mbak Saidah, iya. Kurang lebih 2 harian untuk membuat videonya dan juga mempersiapkan Big Book tersebut. Dan untuk pertanyaan apakah metode Big Book ini bahasa tidak, Bu, karena Big Book ini bisa diimplementasikan pada pelajaran yang lain, karena di sini tidak dikhususkan untuk pelajaran saja. Big Book ini kita tahu bahwa ini salah satu media pembelajaran untuk
media pembelajaran yang seru untuk menarik siswa dalam belajar, dalam meningkatkan motivasi mereka dan juga percaya diri mereka. Karena salah satu karakteristik dari Big Book ini sendiri implementasi pembelajaran yang sangat seru menurut saya. Seperti itu, Bu. Okay, great response from Mbak Siska. What about Mbak Rina's point of view? What do you think? Oke, terima kasih Mbak Saida. Kalau untuk saya sendiri itu cukup lebih lama sebenarnya. Saya sekitar 4 hari Mbak gitu buat ini. Pertama saya merancang dulu tujuan pembelajaran, kemudian mendesain gitu ya. Kira-kira kita mau apa nih? Target learnernya apa nih? Kemudian dirancang lah, oh gini, oh temanya ini nih gitu. Terus nanti dirancang lah big book-nya gitu, akan seperti apa. Setelah dirancang baru saya mempersiapkan material ya dan lain-lain sebagainya. Kemudian kemudian ya prepare, dibuat, dan alhamdulillah jadi gitu ya. Maksudnya itu kalau saya sekitar membutuhkan waktu sekitar 4 hari gitu. Itu tergantung teman-teman ya yang ini gitu, karena saya juga mendesain seperti kayak saya bagaimana supaya lebih menarik perhatian anak-anak. Jadi saya lebih mengkomunikasikan, saya kayak lebih ingin 3 dimensi big book-nya. Jadi saya menggunakan kardus gitu kan, kemudian juga saya menempelkan stick-stick es krim gitu agar lebih menarik untuk dilihat dan anak-anak lebih mengengage anak-anak gitu untuk belajar. Dan ini dan Big Book ini tidak hanya digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris saja tentu saja, karena ya untuk semua pembelajaran itu bisa menggunakan Big Book. Big Book hanya menjadi media saja agar lebih menarik perhatian mereka untuk belajar dalam belajar ya. Salah satunya di sini belajar bahasa Inggris. Misalnya untuk matematika, misalnya itu juga bisa gitu kan, karena di sini Mbak Saida bisa menggunakan ilustrasi lain gitu kan, atau misalkan dalam bahasa Indonesia gitu kan, kita misalnya dalam bahasa Indonesia ini kita bisa memasukkan cerita, misalnya cerita si kancil gitu kan. Nah, dalam Big Book ini kita bisa mendesain itu gitu kan. Mulai dari gambar, kemudian mulai dari cerita-ceritanya, kita bisa desain melalui Big Book ini. Demikian gitu. Mungkin itu Mbak Saida. Terima kasih. Oke, Mbak Saida, can you unmute your mic? What about your response? Gimana tanggapannya? Apakah sudah cukup jelas atau masih mau dilanjutkan pertanyaan yang lain? Sudah cukup, terima kasih. Cukup jelas. Oke, thank you so much. Nah, itu dari Mbak Saida, Prodi TGSD. Oke, let me check it. Another questions or response in chat box ya. Wega, oke Mbak Wega. Halo, saya Wega dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya, apakah Big Book bisa digunakan juga pada senior high school yang mana masih banyak siswanya masih belum menguasai bahasa Inggris? I mean, bisa digunakan, typo. Oke. Ya, it's not important thing. So gimana? Tadi sudah kita presentasikan untuk SD yang karakteristiknya sangat sesuai. Kemudian ada anak SMP yang masih perlu butuh sesuatu yang menarik untuk divisualisasikan di depan kelas. Nah, kalau untuk SMA gimana menurut pandangan dari Mbak Rina dan juga Mbak Siska? What do you think? Oke, saya izin menjawab. Oke, terima kasih Mbak Wega untuk pertanyaannya. Big Book ini sebenarnya itu lebih dihususkannya itu untuk anak-anak ya gitu. Pertama kan dalam Big Book ini kan ada read aloud gitu ya, jadi menumbuhkan independent reading seperti yang Ibu Vika bilang ya sebelumnya gitu kan. Namun apabila memang dirasa siswa-siswa SMA ini memang butuh demikian ya, itu juga tidak apa-apa gitu, karena tidak ada batasan menggunakan Big Book ini apakah untuk tingkat berapa, semua tingkat itu bisa. Cuman di sini memang biasanya umumnya itu tingkat SD SMP itu menggunakan Big Book gitu kan. Untuk SMA ini memang sangat jarang, tetapi bukan berarti tidak bisa ya, sangat bisa. Misalnya mungkin apabila karena memang fungsi Big Book di sini kan untuk meng-engage student, barangkali
dengan big book gitu kan, mereka yang memang masih lower gitu kan ya bahasa Inggrisnya, itu mereka karena motivasi mereka gitu untuk belajar bahasa Inggris itu bisa gitu kan. Untuk SMA bisa tinggal didesain sebagaimana menariknya gitu kan, disesuaikan dengan kebutuhan siswa SMA tadi gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi masih memungkinkan, mungkin bisa saya tambahkan sedikit, it depends on their need ya, mungkin kebutuhannya. Kalau misalnya di anak SMA itu kan ada beberapa materi untuk literasi, misalnya bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, nah mungkin di sela-sela salah satu tidak terlalu sering, itu bisa dimasukkan di grup, ini seperti itu. Oke, silakan Mbak Siska, perhaps you need to add more. Ya Bu, mungkin poin saya sama seperti Rina ya Bu, cuma menambahkan sedikit karena betul sekali Big Book itu bukan hanya ya, maksudnya dikhususkan untuk anak-anak yang mungkin masih belajar dalam tahap awal, dan juga seperti ini, kita itu misalnya sebagai guru itu kita perlu tahu keperluan siswa itu apa, keperluan siswa itu apa, yang dibutuhkan untuk siswa itu apa dalam belajarnya. Jika dirasa memang banyak hal-hal yang dalam bahasa Inggris yang belum siswa tahu, mungkin bisa juga Big Book ini sebagai jawabannya gitu. Jadi Big Book ini kan one of the learning media gitu, one of several learning media gitu. Jadi bisa saja menurut saya gitu. Okay, thank you so much. Okay, let me give you another insight ya, perhaps. If you think that senior high school students is too high, I mean, they are mature enough, they can, do more independent reading than reading aloud, yeah. You can try to invite them to create big book. Jadi kan di SMA mungkin ada mata pelajaran bahasa Inggris, dikade naratif. Nah, why not we ask them to show their creativity? Kan mereka juga ada mata pelajaran kesenian kalau nggak salah ya, biasanya kan ada. Nah, you can invite them in group or in individual students, bisa juga. So it's not only just waiting for the teacher to read in front of them, but it can also invite them to produce their own big book. Itu juga bisa dijadikan catatan. So integrating English with other skills, yeah, it will be more beneficial because now we cannot depend on English is always English term. No, we can collaborate with other subjects like bahasa Indonesia or matematika or apa. We can integrate with that to get enrich sources for our students. Okay, wow, there will be another question. It's getting more interesting, I guess ya. Saya Muhammad Hanani dari Prodi PBI. You'd like to say something, Mas Hanani? You can unmute your mic. We would like to welcome you, please. Ya, Mas Hanani Dito. Hello. Ya, ma'am. Okay, what do you want to say, please? Gini, kan setahu saya kalau karakter anak SD itu kan sukanya bermain. Bagaimana tanggapan Mbak Siska dan temannya tadi itu menanggapi seorang anak yang hiperaktif atau yang suka bermain dengan memasukkan teori-teori atau memperkenalkan suatu bahasa Inggris itu dengan bermain atau gimana? Karena karakter anak itu kan ada yang hiperaktif, ada yang suka diam atau gimana gitu, Mem. Terima kasih. Okay, sorry, I didn't read the message from you. I mean the question. Then you can speak up. It will be more. It will be clearer. Thank you, Mas Dito. About responding children who are hyperactive or like to move around, then just sitting down in front of the teacher and listening to the teacher's explanation. So it's interesting question actually. So Siska and Mbak Rina, what do you think? Just express your argument here. Oke, Miss. Untuk saya pribadi gitu ya, untuk
menanggapi misalnya anak-anak SD itu hiperaktif dan sebagainya. Ini kita melihat ya, maksudnya misalnya kita sebagai guru, kita kan suasana belajar yang contohnya dengan anak-anak yang memang hiperaktif, suka bermain dan sebagainya, kita ciptakan pembelajaran di mana bermain sambil belajar dengan menggunakan big book tersebut. Mungkin itu saja, Miss. Okay, Mbak Siska, thank you. Mbak Rina, would like to add some information? Ya Bu, tambahan dari saya, sebelum kita membuat big book itu sendiri, itu ada yang namanya analyze learner ya. Kita menganalisis dulu peserta didik kita. Nah, seperti apa karakteristik mereka, kemudian juga pengetahuan apa, ya pengetahuan sejauh mana gitu yang telah mereka ketahui gitu kan, sehingga kita nantinya bisa membuat rancangan big book itu sendiri gitu kan. Setelah kita mengetahui atau menganalisis karakteristik peserta didik kita, barulah kita buat rancangan pembelajaran kita yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu kan. Misalkan di sini memang karakteristik mereka itu hiperaktif gitu kan ya. Nah, di sini seperti yang telah Mbak Siska bilang gitu ya, kita kita bisa memvariasikan, maksudnya kita bisa mengkombinasikan teknik atau metode mengajar ya, mungkin demikian gitu. Misalnya nih di akhir pembelajaran gitu kita bisa sambil bernyanyi gitu kan, karena nih anak-anak kita tahu nih mereka hiperaktif, gak bisa diem gitu kan, si A ini udah lelah gitu ya, misalnya nggak bisa diem nih, justru menggunakan bibuk ini justru lebih baik gitu, justru menggunakan bibuk ini justru akan membantu mereka gitu, cocok untuk mereka yang hiperaktif sebenarnya, karena dengan bibuk ini mereka akan kayak lebih antusias gitu kan, yang ternyata memang mereka hiperaktif gitu, dan mereka akan lebih antusias kayak, wah apa nih gitu kan, wah itu apa Bu gitu, wah ini gimana, pasti kan banyak nanya gitu kan, di sana anak-anak nih Ibu jelaskan gini gitu kan, intinya bermain sambil belajar sambil bermain, kemudian juga ada sesi kita bernyanyi bersama dan lain sebagainya, itu akan lebih meng-engage student, dan anak-anak yang hiperaktif justru dalam big book ini justru bagus gitu, maksudnya kita bisa mengikuti mereka gitu. Nah, pada intinya kita bisa mengkombinasikan teaching, mengkombinasikan metode mengajar kita gitu, demikian. Terima kasih. Okay, what do you think, Mas Hanani? Do you agree? Okay, perhaps Bufika would like to add. Yeah, you would like to say something, Mas Hanani? No, ma'am. I agree, ma'am. Okay, good. If you later, ya mungkin Mas Hanani masih in the first semester, is it right? Yeah, okay. Later, when you are in the fifth, if I'm not mistaken, yeah, you take one course entitled EYL, English for Young Learners. Later, you will learn about total physical response, yeah, TPR. It is the principle of teaching young learners that when we teach them, we need to integrate with something motoric, yeah, psychomotoric that can stimulate them to move, but still relevant to the concept of the materials. Yeah, for example, you combine the material with the song, yeah, head, shoulder, knees and toes, yeah, at the end of the session or at the session, during the session, yeah, it can be like that. And you know that in teaching children, one principle that can be avoided is that learning by doing. Yeah, it will be more interesting for them. They will get, what is that, easier to understand the concept than just listen to the teacher time by time. Ya, nanti attention span-nya juga akan sangat singkat, mereka akan cepat bosan. That is why you need to modify with some movement or with some song and other things. Thank you. Very interesting. Okay, everyone, I guess this will be the last question from Mas Raisandi. Hello, Mas. What is the disadvantages of this big book? Okay, almost 1 hour more we talk about the advantages of big book. Yeah, we promote big book is like this and that based on the experience as well as based on the theories. What about the disadvantages that is faced
by Mbak Siska and Mbak Rina. It's also give you recommendation for later, apa yang perlu diperhatikan supaya disadvantages tersebut tidak terjadi kembali. Oke, time is yours. Oke, terima kasih Mas Harshan. Oke, webinar ini kita hanya membicarakan advantages ya, disadvantages-nya nggak kita ini. Oke, ini ada memang kekurangan dari Big Book ini. Seperti yang kita tahu, Big Book ini kan medianya berupa visual ya, berupa visual gitu. Jadi kita tidak, sorry, bentar Bu. Oke, bentar, ada bentar. Oke, Big Book ini kan berupa visual ya, jadi hanya bisa dilihat saja gitu. Jadi kita tidak bisa memutar video gitu kan. Anak-anak tidak bisa melihat real animasi bergerak gitu ya. Maksudnya tulisan-tulisan bergerak, video gitu. Mereka tidak bisa lihat itu gitu karena ya seperti yang kita tahu Big Book ini hanya berupa visual saja, tulisan saja gitu. Itu yang menjadi kekurangannya sebenarnya. Mereka tidak bisa melihat secara, ya intinya tidak ada video yang bisa diputar gitu. Mungkin itu kekurangan dari Big Book ini. Okay, so in terms of the access to access, the teacher just in front of sit down in front of the class and then open page by page and ask them to respond about the material written in the Big Book. There is no any repetition. For example, when we use video, we can replay it again and again, but Big Book here is not like that. Thank you, Mbak Rina. Next, Mbak Siska, about your point of view, please. Ya, kalau poin saya sama Bu kayak Rina, karena ya itu tadi, kita Big Book hanya sebatas yang kita pegang, kita buat sendiri, dan dari bahan-bahan yang mungkin ada di sekitar kita seperti itu, bukan bahan-bahan yang canggih dan sebagainya. Karena kita kembali lagi, ini Big Book ini adalah salah satu media belajar yang memang sangat sederhana seperti itu, Bu. Ya, untuk learners yang masih dalam tahap awal sebenarnya gitu. Okay, thank you. What about that? Mas Raisandi, is there any response? What do you think about the speaker's suggestion or arguments? Hello, Mas Sandi, are you there? Mas Indro, if I'm not mistaken, yeah, Mas Indro, are you there? Oh, perhaps he is still busy, yeah. Okay. So later you can respond me. Let me add one more thing, yeah. I do agree with you that Big Book is a visual media and we cannot just touch it like the gadget we have usually. That's why the concept of Big Book is big, yeah. The bigger, the better. That's why to avoid that the students sitting down in the back row cannot see the material, you need to make it very big. Jadi misalnya tadi yang sudah dipraktekkan dari Mbak Siska dan Mbak Rina, karena jarak siswa dan gurunya is relatively close, ya, I guess they can read it clearly. What about in the classroom? Can you imagine? It's some centimeters, ya, or meters from the back row until the front row. Mungkin bisa jadi kendalanya seperti itu. Jadi kurang bisa melihat apa tulisannya yang ada di dalam. That's why we need to consider that. Tadi kan analyze learner, karena ini konsepnya adalah teaching in pandemic era, and then you can do it in the home visit, for example. Big Book-nya dibikin segini aja karena siswanya kalau dari jarak segini sudah bisa. Tapi kalau nanti sudah terjun di kelas, sudah tahu berapa ukuran depan sampai belakang, ya, you need to consider the bigger size to make them get equal chance. Jadi sama-sama dapat kesempatan, yang depan bisa baca, yang belakang juga bisa baca, ataupun semuanya disuruh maju ke depan, ya bangku 1, 2, 3 ya. Jadi nggak terlalu blur atau terlalu jauh gitu aja jaraknya. Oke, thank you so much. There is no more question, I guess. Ya, every question has been
answered very well, and then it's time for me to give you wrapping up. Yeah, let me share to you. Please allow me to share the screen. And don't forget, after this, the Master of Ceremony Mbak Niswa will give the link of this webinar in terms of attendance list and also certificate link. So you can check it while listening to my wrapping up activity. Okay. Time is. Okay, everyone. I try to share the screen. Mbak Ninis, can you see my slide clearly? I can see it, ma'am. Okay. Okay, let me review this one. Please answer ya, activate your video. Dari yang dipraktekkan Mbak Siska dan Mbak Rina, termasuk kategori yang mana itu? Short reading is short, sharp, or shiny? Ada yang mau bisa jawab? Silakan. Ada yang mau mengaktifkan audionya? Kalau masih fokus loh ya. Short reading is short, sharp, or shiny? Anybody wants to try? Oh, no response. What does it mean? Where are you guys? Okay. Hello. Okay. Wait a minute. No response. Okay. If you still confused with that, let me just remind you. Karena tadi Mbak Rina dan Mbak Siska membuat big book yang ditujukan untuk mengajar suatu materi di sekolah, maka itu berarti yang sharp, ya. Short reading is sharp. One teaching focus or objective per day. Jadi dihubungkan dengan KD dan tujuan pembelajarannya. Okay, actually this is not my slide. For wrapping up activity, I just wanna share you good news, ya. Later on, according to the drawbacks of big book that we have shared today. Okay, the thing that you need to remember, teman-teman, kalau kita mengembangkan suatu materi atau media, perlu ada modelnya ya. So you can use any model, but di sini kita limit pada Azure model. Kita mulai dari analyze learner yang sudah beberapa kali diulang-ulang ya, harus tahu learnernya siapa, state objektif, tujuan mata pelajarannya apa, supaya mereka bisa apa. Kalau misalnya untuk PGSD, misalnya mereka bisa memahami tema ini, nah itu disesuaikan. Select method, media, and materials. Jadi seleksinya bisa dalam bentuk misalnya gambar. Gambar kalau untuk anak SD kan mungkin gambar kartun it's no problem, but ketika kita masuk di SMP atau SMA, when we give them authentic material, it will be more beneficial for them karena mereka sudah lumayan mereka sudah baik untuk diajak berpikir konkret, misalnya mendeskripsikan airport. Kalau hanya dikasih kartun aja kemudian mereka beneran ke airport, ya it will make them confused loh. Apakah seperti ini carousel? Ya, jadi itulah pentingnya untuk mengekspos mereka dengan authentic materials. And then the next one, utilize media. Gunakan medianya. Kalau sudah digunakan, sudah dibuat desain tapi nggak digunakan, nah sepertinya kita nggak akan tahu apakah big book yang kita buat itu sudah bermanfaat buat teman-teman siswa atau belum. So you need to check it. And then the last one, the last two session, required learner participation. Kita butuh feedback dari siswa-siswa itu. Mereka bisa mengikuti, mereka bisa menjawab, karena berhubungan big book itu selalu kita tanya, what is it? What is this food? Ya, mereka akan menjawab. Kalau mereka masih bingung, so we need to repeat again until they understand. Kalau mereka bisa jawab semua, we can move to the next pages. Ya. Things like that. And then the last one is evaluate and reward. Mengevaluasi, nggak harus ada salahnya dulu terus dievaluasi, enggak. Evaluasi itu berarti baiknya apa, kurangnya apa, direvisi dan kita melakukan perbaikan. Itulah konsep dari Azure Model. Jadi sangat relevan ketika kita menggunakannya untuk mengembangkan suatu media. This is the good news. Previously, the speaker said that big book cannot be touched, cannot be, repeat by using replay and so on. Now I would like to share to you that there is an application you can
use when you would like to create book online. Yeah, the name of the application is App Book Creator. There are some features, so many features, so you need to read slowly to understand its feature. But one of the function is to design your big book to teach. Yeah, so later on you can try, because it's impossible for me to explain one step by one step today. Nanti bisa berapa hari ya kita webinar sekarang ini. Okay, and then this is the feature. How to share, how to read, how to access, everything is here. So later you can check it. And inshallah, this is free. Yeah, you know that if we heard something free, it usually make us happy and more creative. And then this one is one of the most favorite feature that I like. Printable activity, kita bisa ngeprintnya di sini, nggak diprotek, jadi masih bisa di print out. Dan di sini contohnya saya kemarin screenshot adalah Thanksgiving activity book. Nah, jadi bisa juga dipakai untuk promoting culture. Kalau kita belajar bahasa Inggris biasanya beberapa culture dari luar sana, misalnya Thanksgiving or Halloween and so on, bisa kita pakai. Dan jangan lupa kita juga punya kewajiban mempromote our culture, jadi silakan bisa dimodifikasi. That's actually the good news. Okay, I think that's it from our session. I have given you warming up activity as well as wrapping up activities, and also the two speakers have presented very well about the material today, and thank you for the audiences, yeah, about your participation, active participation, and also the question. Hopefully this webinar give you insightful information, and later you can improve. For example, if you like to apply big book for your teaching. I think that's it, my discussion, yeah, our discussion today. Thank you very much. Let me give it back to the Master of Ceremony, Mbak Niswa. Goodbye. Okay, thank you for the time, Ma'am Vika Megawati. Your audiences, before we are going to in the end of this session, I remind you all to fill the attendance list to the provided link. You might find the link in the Zoom chat box. Okay, once more, I remind you all to fill the attendance list in the provided link. You may find the link in the Zoom chat box. Thank you. Okay, audiences, ladies and gentlemen, please fill the link of certificate so you can download the certificate of webinar, best practice of teaching English by using Big Book. It is different link by the link before, so you have to fill two different links. Yeah, the first link is for the attendance list, and the second link that I shared just in a minute, it's about link of certificate. Okay. Okay, in 3 minutes we will end this session. So please, for the audiences, fill the link before we close this session. Thank you.
Oke, yang sudah mengisi, thank you ya. Silakan diisi. I'd like to ask you to do one thing ya. Sorry to say it very late. Silakan post di chat box one sentence by using Big Book. This is very important for us as the committee ya. Silakan tulis satu kalimat saja yang di dalamnya ada Big Book. It's up to you. Using bahasa Indonesia boleh, using English boleh ya. Let me wait until 2 minutes. Thank you so much for your attention. Okay, for the audiences, please make one sentence, a simple sentence about whatever is it by using keyword Big Book. Because it is very important for the committee. So just like it, I will give you some example. Just write down, I like teaching using Big Book. Yeah, you may write down by Indonesia. Jadi kalian juga bisa menuliskan menggunakan bahasa Indonesia. It's up to you. A simple sentence. Okay. Thank you very much for Ifham, Nurrohmah, Alia Farha, Jihan Fitria, Firda Febrianti, and teman-teman yang lain. Yeah, thank you very much. Vicky, Rista, Dimas, for your participation in writing about Big Book. Okay. Yeah. Thank you very much, guys. So in 1 minute, we are going to close this session. So once again, I remind you all to fill the attendance list and the link of certificate in the provided link. Well, ladies and gentlemen, we now come to the end of the session, this education seminar, collaboration with Permata Sakti program. On behalf of the host and committee, I would like to extend once again our deepest appreciation to you all for your support in this participation. We wish you to have a great experiences today. Once again, thank you very much and good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. You may leave from this room. Thank you so much everyone.